আপনারা দেখছেন 24 আওয়ার্স টিভি, সবার পাশে সব সময়। নমস্কার, আপনারা দেখছেন 24 আওয়ার্স টিভি। আপনাদের সাথে আমি তিথি। দিনের বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি আজ সারাদিন। মঙ্গলবার কোচি ম্যাঙ্গালোর প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এটি ওয়ান নেশন ওয়ান গ্যাস গ্রিডের দিকে জোরালো পদক্ষেপ। শক্তি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টায় রয়েছে ভারত। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কর্ণাটক ও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী, ছিলেন দুই রাজ্যের রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। 450 কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন তৈরি করেছে গেইল। 3000 কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠেছে এই পাইপলাইন প্রকল্প। जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी, तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। और साथियों, इस पाइपलाइन के दो और लाभ हैं जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी, तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च, ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। साथियों, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी में जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर देगा, तेजी से काम करेगा, वो तेजी से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आज आप जिस भी फ्रंट पर देखें, हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी, भारत में जितना काम अभी हो रहा है, एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ। एक भारतीय के तौर पर ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम ये होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सभी विकास के इस नए आंदोलन का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला, उसकी अपनी वजह रही है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को
तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। भारत में गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है उसमें भी कई तर्क और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। पहली पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद 2014 तक यानी 27 साल 27 इयर्स में भारत में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 4-6 साल में पूरा होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं, जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, इसी तरह एक और उदाहरण है सीएनजी स्टेशन का। हमारे देश में पहला सीएनजी स्टेशन 1992 के आसपास शुरू हुआ था। साल 2014 तक 22 साल में हमारे देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 900 से ज्यादा नहीं थी, 900 से ज्यादा नहीं थी। जबकि पिछले 6 वर्षों में 1500 के करीब नए सीएनजी स्टेशन शुरू हुए हैं। अब सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या को 10,000 तक पहुंचाया जाए। अभी जो ये पाइपलाइन कमीशन हुई है, ये भी केरला और कर्नाटका के अनेक शहरों में 700 सीएनजी स्टेशन खोलने में मदद करेगी। साथियों, एक और दिलचस्प आंकड़ा है पीएनजी कनेक्शन का। रसोई में पाइप से जो गैस पहुंचाई जाती है उसका 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 25 लाख पीएनजी कनेक्शन थे। मतलब कि घरों में पाइपलाइन से गैस 25 लाख। आज देश में 72 लाख से ज्यादा घरों की रसोई में पाइप से गैस पहुंच रही है। कोची मैंगलुरु पाइपलाइन से 21 लाख और नए लोग पीएनजी सुविधा का लाभ ले पाएंगे। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक भारत में एलपीजी कवरेज की स्थिति क्या रही, ये हम सभी जानते हैं। साल 2014 तक जहां 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देश भर में थे, वहीं बीते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे एलपीजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। साथियों, एक बड़ी वजह रही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं हुई। गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में
करीब 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करा पाए। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का, इतनी तेजी से किए जा रहे कार्यों का एक और प्रभाव हुआ है। इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाती। याद करिए, हमारे यहां केरोसिन को लेकर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। राज्य सरकारें भारत सरकार को चिट्ठियां लिखती थी केरोसिन का कोटा बढ़ाने के लिए, केरोसिन की डिलीवरी के लिए। केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा तनाव रहता था। आज जब रसोई के लिए गैस आसानी से मिल रही है, रसोई तक गैस आसानी से पहुंच रही है, तो केरोसिन की किल्लत भी कम हुई है। आज देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद को केरोसिन मुक्त राज्य घोषित कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आवर गवर्नमेंट बिलीव्स in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. Clean energy is important for a better future. ফের চীন সীমান্তের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চীনের ক্যাম্প ঘিরে বিতর্ক। এতদিন উপগ্রহ চিত্র সামনে এলেও এবার এলএসিতে চীনা সেনা ক্যাম্পের নতুন ছবি দেখা গিয়েছে। প্যাংগং লেকের দক্ষিণে কৈলাস রেঞ্জের নিচে ক্যাম্প তৈরি করেছে চীন। 29 আগস্ট ওপরের এলাকা দখলে আনে ভারত। তিব্বত লাগোয়া মলডো গ্যাসারিন প্যাঙ্গুর গ্যাপ ভারতের দখলে রয়েছে। যদিও এই ছবি থেকে এখন স্পষ্ট এই অঞ্চলে বিশাল সংখ্যক সেনা মোতায়েন করে রেখেছে চীন। হরিশ মুখার্জি রোডে কলকাতা পুরসভার অডিটোরিয়াম জয় হিন্দ ভবনে লাইনে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা পুরসভার এই 73 নম্বর ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা তিনি। তার সামনে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন 3 জন। মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা, ফিরহাদ হাকিম ও মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে সাধারণ মানুষ বলেন, তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে লাইন দিয়ে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়েছেন। এটা রাজ্যের গর্ব যে উনি সাধারণের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখতে ভালোবাসেন। বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে সবসময় সিএম বলেন না, তিনি নিজেকে বলেন আই এম এ কমন ম্যান, অর্থাৎ সাধারণ নাগরিক। তো সাধারণ নাগরিক হিসেবে উনি আজকে লাইন দিয়ে সব নাগরিকদের সাথে, সহ নাগরিকদের সাথে উনি আজকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়েছেন। এটা আমাদের কাছে গর্ব পশ্চিমবঙ্গের, যে মুখ্যমন্ত্রী সাধারণভাবে একেবারে তৃণমূল স্তরে ঘোরাফেরা করেন এবং সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেন। তাই আমরা কর্পোরেশন থেকে এটা অর্গানাইজ করেছিলাম স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায়। আমি ধন্যবাদ জানাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে উনি এখানে এসে এই কার্ডটা আমাদের হাত থেকে নিলেন। মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্ল। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর কুর্সি থেকে পদত্যাগ করেছেন তিনি, তবে বিধায়কের পদ ছাড়ছেন না। লক্ষ্মীরতন জানিয়েছেন রাজনীতি থেকে অবসর চেয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন পদত্যাগপত্র, তবে তৃণমূল বিধায়ক পদ ছাড়ছেন না বলে তিনি জানিয়েছেন। বলেছেন রাজনীতি থেকে অবসর নিতে চান, খেলার প্রয়োজনে সরতে চান রাজনীতি থেকে, জানিয়েছেন চিঠিতে, বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
আজ সৌরভকে দেখতে কলকাতায় আসেন দেবী শেঠি। তিনি জানান একদম ফিট আছেন সৌরভ, তার হার্টের কন্ডিশনও খুব ভালো। আগামীকাল তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপর 2 থেকে 3 সপ্তাহ বিশ্রাম নিয়ে তিনি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন, পুরোদমে কাজ শুরু করতে পারবেন, এমনকি চাইলে ক্রিকেটও খেলতে পারেন। আজ উডল্যান্ডস হাসপাতালে সৌরভ গাঙ্গুলিকে দেখে এমনই সার্টিফিকেট দিলেন বিশিষ্ট কার্ডিয়াক সার্জন দেবী শেঠি। সৌরভ ভালো আছেন, রাতে ঘুমিয়েছেন, সকালে উঠে ব্রেকফাস্টও করেছেন। কাল তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, মেডিকেল বুলেটিনে জানালো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে করোনার নতুন স্ট্রেন। সংক্রমণের আবহে ফের লকডাউন ঘোষণা করল ব্রিটেন। গতকাল রাত থেকে ফের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। জনসন বলেন, কোভিড-19-এর প্রাথমিক পর্ব থেকে আমাদের হাসপাতালগুলি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করছে। ইতিমধ্যে একাধিক দেশ নানা বিধি আরোপ করেছে। এটা স্পষ্ট যে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে যাতে ভাইরাসকে রোধ করা যায়। এই পরিস্থিতিতে মোকাবিলার একমাত্র পথ লকডাউন জারি করা। ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে এটাই অন্যতম পথ। প্রত্যেককে বাড়িতে থাকার অনুরোধ করছে সরকার। এখনকার মতো আজ সারাদিন এই পর্যন্তই। আরও খবরের জন্য চোখ রাখুন 24 আওয়ার্স টিভির পর্দায়। সবার পাশে সব সময়। আপনারা দেখছেন 24 আওয়ার্স টিভি, সবার পাশে সবসময়।